Ini kayak untuk melihat arah feng shui. Kan dia harus lihat si orang yang meninggal itu lahir tahun berapa, meninggal berapa, dimakamkan berapa. Dia ada pelimbonnya untuk dicocokkan. Kalau nggak cocok dia harus ubah. Sahabat, sekarang saya lagi berada di lokasi pemakaman Tionghoa khas Singkawang. Ini lokasi sekitar Singkawang Selatan dan kita akan ngobrol dengan seorang bapak yang menjadi pembuat makam Tionghoa ini. Ayo kita dengarkan dan simak pengalaman beliau. Oh, lopan. Itu kon. ที่เรียกเป็นซี่เลยก่อนเรียกกาเลยก่อนที่ไม่ฮับที่ปุ่นนี้เสียวหมักไก่ได้ Si alam gitu ya. ให้ฮับต่อสิแค่ไม่ยุ่ใส่เอา Halo. Tiệm xã sai à? Khác á. Có tiệm có gì nói đi. Chúng tôi tiệm có 100 ya kalau kita ya. Oke, Oma. Ya, Mbak. Ini lagi. Ini Dik, siapa namanya? Michael ya? Michael udah sering ikut Mama ke sini. Sembayang jarang ya. Sekarang umur berapa? 26 ya. Ini siapa? Papa ya? Siang Bong ah? Hewa. Ini Siang Bong ah? Siang Bong ya? Ini hamnya apa? Apa? Panggil apa? Saya Bong juga. Siang Bong ya. Ini Siang Bong ah, Bong Sao Pama. Hewa, oh hewa. Ini kita dah. Ini kan ada Bong ah. Ya. Jadi itu ya siapa? Ngay khi đã còn cạnh cái bên trong. Ya, ini dia. Ini Kung isinya no. Anak sini 2024. September. Iya. 1964. Ini meninggal 2024. Masih bisa lihat. Berarti saya lebih tua 2 tahun. Oke, kerja. Semoga semuanya sehat. Lancar-lancar. Ya, lancar-lancar aja. Saya ngobrol sama. Enggak kok. Các hai cái trôi này không? Cái muốn à? Muốn à? Rồi cái các kiểu không biết cái mê đâu. Cái gì hả? Sahabat, sekarang kita lagi berada di sebuah lokasi pemakaman di daerah Singkawang Selatan dan saya sedang ditemani oleh seorang bapak yang merupakan pembangun atau pembuat makam khas Tionghoa di Singkawang. Beliau akan cerita kisah dan pengalaman beliau selama bekerja sebagai pembuat makam Tionghoa ini. Ngaco như hả? Ok. Dia hiểu lấy tôi đi cả như châu liều ha. Như kinh nghiệm幾多歲啊？68歲啊！68歲哦，68歲。68歲。我是談一個經驗哈，你做呢一個題啊，要幾多久啦？呢經驗？已經包自家講聽人嚟學做嚟講已經50兩年啦。50兩年啊？係，50兩年啊？係。哦，50兩年。你嗰啲係拜師嘛？你們學？咁啊，幫拜自家漢社之時，อาจารย์อ้อยยำเมอันหัวเซนฟ้าอาจจะมีใช่ชุดที่ใช่ที่เก่าฝนสิทธิ์ละใช่อาศัยเชี่ยวอยู่ฝนหัวสิทธิ์ก็มีฮิโจหรอดูท่านเรียกสักเกาะฉังทัดดูท่านที่เหาะโจเรียกไอ้ผลมัวอย่างโจเดียวกินพูนี่ได้ก่อนสิก้าไก่ซีคีสิก้าดูเที่ยวชุดหม่อมเปล่ายิ้วท่านก็อยากฟุ้งสีสิสร้างcái đồ những năm cái trọng sĩ tại vì cái trình miệng đồ tham giật xịn cái thành gì做呢一個呢個做題啊，而家
下尾係乜講哦？你像而家講你阿哥係做埋先樣？做風水，風水盤木啊，樣嘅。盤木啊，盤木。你要學風水的嘛？風水而家所睇呢，都係兩則為風水先生。有啲做呢一題為啲風水的嗬。係講起咧，講是呢風水東西根本都會學。是咯，而家了下，而家嘅風水都係講風水上勢。有啲做呢一個嘅墳墓啊、題啊，而家係看係向為啥，向埋公司係啲嘅風水啊。佢而家人用係講呢個風水，題字都先合一個歲數。題二都合一個日子。題三佢嘅咪嘅事先落葬。而家因為合過嘅啲運用。你是嘅背景係啲的話嗬。係講起咧，講根本啲東西都係愛啲多少。廟萬千亂財欠咩嗬？家都唔曉講錢財欠咩嚇。兼怕熱後，兼怕腰咩都唔摸生死都麻煩嚟生死。麻煩咯，一樣咯。biasa juga yang ni 可以去供一下，愛念的喎，愛理解的喎。我係愛唱歌，要唱的嘛。白宮或者啲本人嚟通啲。一樣。係。嗱，你呢下樣做，你咪做頭咯，係啊，你做呢個墳墓呢個題哦。你要幾多集節日一個睇你做嘅？係幫拜師上下30集，做埋呢下自家跟那健康嚟做了啊，自家唔會講做了按幾種了，因為自家講怕話隨時啊嚟，病啊嚟病啊去，自家路上嘅東西也唔咩講嘅啥，自家求平安嗰啲也未出樣。你師傅都要睇你。做呢次呢一個喎，呢個節目。師傅是做咗要兩集。要兩集睇呢。電腦自家都要知道用翻上司機冇嘢工作嚟講，本佢學欠啦。係喎。就佢看佢去接呢一個工作喎。因為佢是要責佢是愛，就嘛自家知道唔會嘅喎。係喎。就咪爽爽嘅談我龍燕呢個。即做一個節日啲哦，佢年老啲，結果唔會嘅師傅接你都咪樣哦。佢咪嘛嘅，所有คน工作，將啲部分工作佢也知道冇咪愛，係啊，要做生意嘢都做條路，都加大粒技術去傳。要顯示啊！OK，阿哥，你邊個？你係咪播浪一計填咁嚇？係。就呢一個經驗呢個，呢一個經驗啊。雙雙有冇幾多計填嘢做啊？像而家是邊啊？咪要10個生20滿生下，但係細樣嘅。而家係講機愛付日子嘅，而家遲到做大會生死，而家都未咁靚嘅樣嘅。你要師傅要幾多集？我師傅都要8集一條，2ngày mỗi 6嚟。係。年係年出生橋樣眼係劈藤來之類嘅。年代都係本大陸出世，大陸嘢。過去到自家嘅時期度講就難嚟生死。係。係。就下來一下，咁咪有乜年？就難咁講夢時間嗬，嗰啲是用乜嘢經驗為苦喎？嗰時期就下要時期度龍邦啊，嗰協數嗰啲，龍邦嚟到小妹度自家都就出去，我就愛都就出去，你做工嘅做工了，要假使要現金做金條，未去做了咁樣。就嚟就去啊！就嚟就去，小妹要多盡新橋央度吹10個往北間項目嗰度自古嘅呢個叫開面墳場。OK。度龍幫佢嘅啲。你新年咧下啲哦，新年下呀夠大佬啦，嗰啲是要做乜嘢先？嗰時佢咪
cả những chỗ nằm 做南 à 中文先， tà bò 咁被曉得嘛？ chỉ 被學位 cả chỉ cả đồ đi hầm chỉ cả những chỗ chỉ cả mấy những chỗ Ồ. à chập bò tà nằm cái sự có sợi đết chỉ cả những người già oi khéo à 啊 đồ nhân phòn à sẽ đi đồ sĩ bảo à những 啊，曬肉蝕啊嚇，蝕嘅仲冇過去嘅藝記得很細下啲應該係摘樹葉度條嚟賣蝕樣哦， Ồ, cô hi nga cây giá oi tu he tọt xéo cái áo sủ giáp mày 哦樹葉 à áo tròn kín chỗ hi cái âm tròn này còn chỉ cái mày cái thân xỉu thả lo thân xỉu bong 啊 bong đi lấy còn sâu chỗ sâu xin yếu xì điểm là chỗ chỉ cái yếu thân cái sùng anh chút ba sạc 送去80賣， ba sạc cái mày cái mày đi lấy còn đi cái yêu lưới hồ siêu liao hoặc chỉ cái siêu đủ ngắm mấy rồi siêu lưới liao 哦， siêu đi lưới rồi yếu mày tiền nhị chọn thế nhung cồn nhật mà 很記得麼？你其實可以遲啲，你可以嘅，你切加咗了啊， mười sa là đủ he 79 年咯mười sa 79年嗬，79年， này 計只是已經要家庭了嚇， ngay 結咗婚了嚇， mang à 咁結婚。 家庭 À. ngay 27歲人結婚 呢一個熱門題間，要一個地方可以奶嗬。關於長遠應該個先啊，佢唔賣出嚟嘅簽意啊。你奶係nhà嘅，係個係公司生嘅嘅賣係咪先？ kia lý tí tu hay phủi tuổi này Phủi tuổi này à? Cuma dia lihat tu sebagian gitu sisan asal yuk kiau gai maupun si ha. maupun si gai jika tu pun ki hijau aku cana jiwai ki yuk pong chu thun nai deh wanyong hen lihat dong si tu jika mua hồ men kiong ki kong yuk ki ton cha nai deh mo cái các bệnh nhân xuất xem chạy mô ấy chỉ có hành mệt bún kì anh em熱門題係幾多女嚟做？呀生， thì東西咧看佢提示啦，嗬，像呢樣係cái題啊，叫做10條我看到呢個題嗬，啊，看到嘅嘢嘅顯嘅舌啊，看到車家都一樣啊。其實，比方其實撞咗啲你哋哦，賣你嘢，你要法文嘅圖不要看咯。 cái tergantung cái bún nhé, nasi ka cái ai cho yang pan cái xịt anh yang hen, nasi ka bún chọn to cái con anh yang hen， 哦， 係啊， 係咁啊。 係。 幾多橋咧？熱門題係幾多橋去做？ sang hà liệt đông si như vậy mẹ chồng liệt những cái thì mẹ 10 cô như là những hen 10個月啊， 10 cô như 10個月。 係 要架幾多曬嘅用安排乾菜都了。 trong ban hen à 乾菜啊，比方幾多曬個先你都叫肯做啊？ tôi chỉ con mũi đâu đi cái đó cô xin này đâu sang hà cái như vậy mau bẩn xì ấy đồ ngay li pan sen 哦， sản to đâu sẽ cái yêu thì phải 哦，咁樣。 những hen san nhầm tít lah Sahabat, demikianlah obrolan kita dengan Pak Anga ini dan kita melihat beliau ini sangat berdedikasi ya. Bahkan kepada orang yang tidak mampu, mereka bisa menyumbangkan peti atau mungkin dikasih harga yang sangat damai, bahkan tanah yang gratis. Dan semoga apa yang kami obrolkan bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di lain episode.